Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous préparer une nouvelle vidéo sur les figures de style pour la deuxième partie. Pourquoi la deuxième partie? Parce que dans la première partie, j'ai déjà expliqué d'autres figures de style qui sont la métaphore, la comparaison, la personnification. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 4 figures de style. اليوم إن شاء الله نشرح لكم 4 figures de style. Alors, premièrement, la périphrase. 2. L'hyperbole. 3. L'antithèse. 4. La synecdoque. هاد لي فيغور دو ستيل غالبا كتكون شي وحده منهم ان شاء الله في امتحان الجوي وهما مهمين خصنا نعرفوا المعنى ديالهم. Donc d'abord la périphrase. Donc je vais lire l'exemple, نقرا l'exemple. La capitale économique du Maroc est au sud de Rabat. La capitale économique لا خصيتكم شنو هي لا كابيتال ايكونوميك دو ماروك غتقولوا لي كاملين بان كازابلانكا العاصمه الاقتصاديه الكابيتال ايكونوميك. دونك شنو عملت في هاد لافراز؟ عوضت واحد الكلمه بواحد الجروب من الكلمات. لوrsque je remplace un mot par un groupe de mots فهاد الحاله كنقولوا c'est une périphrase. D'accord. Donc je donne un exemple. Par exemple la ville lumière c'est Paris. La capitale du sud, c'est Agadir, etc. Donc c'est quoi la périphrase? Lorsque j'utilise un groupe de mots, d'accord? Donc deuxième figure de style, l'hyperbole. Alors je lis un exemple. Elle posait 1000 questions à ma mère. Cet exemple, je l'ai trouvé dans la boîte à merveille. L'exemple, c'est la boîte à merveille. Donc, c'est quoi l'hyperbole? Donc, par exemple, elle posait 1000 questions à ma mère, mais il y a une يطرح 1000 سؤال على شخص. Donc, هنا لاحظتوا كاين مبالغة. المبالغة بالفرنسي هي l'exagération, le verbe exagérer. Donc, إلا كانت عندي المبالغة في واحد لا phrase, فهاد الحالة كنقول c'est une hyperbole. بحال تنقول مثلا شي شخص كنقول له je meurs de faim. في الواقع أنا فيا الجوع ولكن ماشي لدرجة كنموت. Donc, إلا كانت المبالغة فهاد الحالة كنقولوا c'est l'hyperbole. Donc, l'antithèse. Je lis l'exemple. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Cette phrase, je l'ai trouvée dans Antigone. On a des Antigone في الامتحان الجوي. Alors, عندنا deux mots opposés, جوج كلمات متعارضين متناقضين. شنو هاد الكلمات؟ عندنا mauvais معناها بالفرنسي سيء و bon يعني جيد. دونك لاحظتوا عندنا deux mots opposés. إلا كان عندنا كلمتان متضادتان في لا ميم فراز في نفس الجملة في هاد الحالة كنقولوا انتيتيز. ولكن بشرط ما يكونوش يعني متلاصقين بعضهم مع بعض. D'accord. Il y en a fait le oxymore, c'est une autre figure de style. Donc je donne un exemple. Par exemple, un jour je suis heureux, un jour je suis malheureux. Donc heureux, malheureux. Donc c'est quoi l'antithèse lorsque j'ai deux mots opposés dans la même phrase, mais qui ne sont pas côte à côte? Alors la dernière figure de style aujourd'hui, la synecdoque. La synecdoque, regardez un exemple. J'ai vu les deux haïs. À de la phrase, la boîte à merveille, واحد العصر كانوا النساء كيلبسوا الحايك. Et là, j'ai vu deux femmes, ça veut dire quoi? J'ai vu deux femmes, رأيت deux femmes. D'accord? لأن الحايك c'est une partie de la femme, كان جزء من المرأة. Donc, شنو هي السينكدوك؟ Lorsque j'utilise la partie pour désigner le tout. كنستعمل الجزء باش نقصد الكل. La partie pour le tout. Par exemple, قلت الإنسان كنعرفوا مثلا السفينة في الماضي كان عندها الشراع. الشراع فرنسي هو la voile. Par exemple, j'ai vu deux voiles. شنو هي j'ai vu deux voiles? Ça veut dire j'ai vu deux bateaux, deux navires. Donc c'est quoi la synecdoque? J'utilise la partie pour désigner le tout. Alors on va faire maintenant un petit exercice pour comprendre l'activité. Alors بحال هادشي كيكون امتحان جوي كيكون السؤال بحال هكا تيقول identifier les figures de style يعني حدد figure de style اللي مستعملة في la phrase. Pour renaître, il fallait d'abord mourir. Donc dans cette phrase comme vous remarquez, il y a deux mots opposés. عندنا renaître يعني تولد من جديد و mourir هي الموت. Donc عندنا deux mots opposés, renaître, mourir. Donc, quelle figure de style? Bien sûr, on va dire c'est là l'antithèse. Comme ici, mauvais et bon. Donc, antithèse. Alors, l'exemple suivant, j'ai vu aux eaux le roi de la forêt. رأيت في الحديقة ملك الغابة. لاحظتوا استعملت جروب دو roi de la forêt باش نقصد كلمة واحدة. لكم شنو هو le roi de la forêt? تقولوا le lion, l'asad. D'accord? Donc, le roi de la forêt, groupe de mots pour désigner un mot. Donc, c'est quelle figure de style? C'est là périphrase. Alors, depuis le voyage de mon père, la phrase qui est dans la boîte à merveille, depuis le voyage de mon père, منذ سفر أبي مرت قرون صور أن الأب ديالو سافر شهر
ويرجع هو القرون يعني من شده الشيخ الاب ديالو. دونك كاين فيغور دو سير لاحظتوا هنا كاين المبالغه ليكزاجيراسيون. شنو هي لا فيغور اللي كتكون فيها المبالغه؟ هي l'hyperbole. Très bien, on l'appelle en français hyperbole. Alors dernière figure de style, une mère, pardon j'ai oublié une mère de tête sur la place de grève. هذا l'exemple كاين في le dernier jour d'un condamné. بحر من الرؤوس في الساحه، ساحه الاعدام لا بلاص دو غريف. دونك في هذه الحاله لاحظتوا كاين عندنا واحد المبالغه، داكور. دونك شنو هي المبالغه بالفرنسي؟ دونك لاحظتوا انا عطيتكم مثال اخر على ليبربول. دونك فوالا ليبربول. دونك سي كومبري ليبربول باسكو هي ليكزاجيراسيون. غير نتابعوا بعض الحالات يكون بعض المرات اون فراز تكون فيها دو فيغور دو ستيل. هاد اون مير دو تيت سور لا بلاص دو غريف لاحظتوا في نفس الوقت هي فيها هيبربول، وفي نفس الوقت يمكن نقول فيها métaphore, d'accord, parce que comme une mère, d'accord. Donc là, je pense que vous avez bien compris l'activité d'aujourd'hui. Là, عجبكم الفيديو حاولوا تبارطاجيوه واعملوا لايك جيم etc. دونك باش يمكننا نستمروا في القناه. شكرا تتابعكم. الا عندكم شي سؤال يمكن لكم تخليوه في كومونتير ولا شي حاجه صعبه يمكن نستمر معكم في الشرح. شكرا تتابعكم. au revoir. Merci.